Bola, ay puta dala nga pala. Alright. Na bola. Good morning. Good morning. Good morning, first Super game. Bowl? Super Bowl. No, Super Basketball. Basketball. Si Sir Eric. Yun. Good morning. Good morning. Tata Joe. Wala ba? Ito si Kian. Morning po. Kian, good morning. Morning. Yun ha. Richmond, ang mayaman na player. Richmond. Arnold. Amazing. Amazing. Sabal kayo. Ay, Dagger. Sabanur. 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 Ano, Mark? Hindi ka ba kasama? Hindi ka kasali doon? Hindi, palabis ako eh. Ayun. Wala pang tulog. Oh. Night ba? Galing? Hindi. Hindi ka kasabay? Kasama? Sama ko. Yun. Nagpa-parking pa. Ito yung first game. 2, 4, 6, 8, 9. 10. Kasama si Jonathan. 10. February 11 today. Ang oras po natin ay 7:55. Yun. February 11. Lapit na ang Valentine's Day. Meron na bang kayong ka-Valentine's? Mag-subscribe at subscribe pa rin po kay KJ Bingot. Ayos pa sila. Ay, 11 nga ba? February 10. Sorry. Today is February 10. Akala ko 11 na. February 10. February 10 today. Wait. One more. Today is February 10. 7:56. Konti lang player ngayon. Malamang dalawang game lang ito. Okay, let's start the game. Hallelujah. Ano yun? Sino tumira? Sinits mo ba? So si Arnold, Jonathan, binalik kay Arnold. Arnold to Dagger, Dagger to Jonathan, Jonathan to medyo matagal ang pasahan. Wala pa. Hindi malamig pa dito sa diba. Namaska kayo riyan. Rebecca tumira. Ayaw Arnold to Jonathan. Hindi tumira si Jan. Pinasa kay Eman. Eman to Roderick. Roderick to Dagger. Dagger to Jonathan. Jonathan tumira. Bang. Wala. Kay Rebecca. One more Rebecca. Come on Rebecca. Push. Richmond to Rebecca. Uy. Medyo malungkot pang galawan. Tulog pa ata ang mga dugo ng mga to. Tatay Joe tumira kapos. Tumama naman sa ring. Dagger, oy, nawala ang bola. Yan po si Rebecca. Good. Jay. Pasa. Wala. Kay Roderick. Pasa kay Dagger.
Dagger binalik kay Roderick. Roderick nag-layup. Pasok. Balik tayo dito kay Jay. Depensa si Arnold. Pinasa kay Tatay Joe. Tatay Joe tumira. Wala. Rebound ni Kian. Pasok. Kay Dagger. Dagger pinasa kay Eman. Natapik ni Rebecca. Dagger tumira, wala. Naaga. Oy, naipasa sa kalaban. Oy, lumusot ang bola sa baba. Sa dalawang hita. Nag-layup si Kian. So, Dagger to Roderick. Roderick to Jonathan. Uy, tapos pa. Sayang yun. Ang triangle pass. Po si Richmond, ang mayaman na player. Tinatawag kong Rebecca again. Oh! Yes! Jonathan for 3. Wala. Follow up ni Eman. Eman Velasco. Tatay Joe again. Tatay Joe to Jay. Jay to Kian. Roderick. Roderick tumira. Wala. Pass break kay Richmond. Ang mayaman na player. Richmond ang pangalan niya. Mayaman Moon. Mayaman Moon. Richmond. Roderick to Eman. Eman. Pasok. Ang tira na Eman. Tatay Joe to Rebecca. Rebecca for 3. Okay, Richmond. Patapik. Nakuha ng kalaban. Musugod si Eman. Pinasa kay Dagger. Dagger shoot ang bola. 7-4 daw ang score kay Jay. Jay may foul daw. Jay, tapik, nakuha ni Kian. Kian to Tatay Joe. Tatay Joe pinasa kay Richmond. Richmond sa gitna. Hindi tumira. Naghanap ng matasan. Pinasa kay Rebecca. Rebecca tumira. Wala. Nakuha ni Jay. Jay. Pasok ang tira ni Jay. (8-4) daw. 8-4. Arnold to Eman. Eman to Roderick. Roderick tumira. May foul daw. May foul. Arnold. Tumira si Arnold. Oy, hagip. Nahag. Jonathan to Roderick. Roderick to Arnold. Arnold tumira. Pasok.
Kay Kian, tumira si Kian, wala. Kuha ni Jonathan. Ito naman si Arnold. Arnold na binigay, nakalusot. Binigay kay Eman. Binigay ni Eman kay Roderick. Pinasa pala. Pasa kay Arnold sa ilalim. Arnold to Eman. Lumusot sa gitna. Kuha ni Richmond. Nanonood ako ron. Uy. Richmond for 3. Kapos. Nagulat siya, open ako, tira ko na nga. Tira ko. Ano siya? 8-5. Konti ang player ngayon. It's Monday. Dagger for 3. Bang, wala. Kay Eman. Eman to Jonathan. Jonathan to Eman. Eman to Mira. Wala. Nakuha ni Rebecca. Oops. Push. Rebecca. Rebecca pa rin. Pasa. Nakuha. Kasama. Kay Kian. Nag-layup. May foul. Masakit! Jay. Ito si Rebecca. Rebecca for 3. Kapos. Pao ni Dagger. Dagger to Roderick. Op. Kuha ni Rebecca. Op. Good ball. Kay Dagger tumira. Wala. Kuha ni Richmond. Richmond to Jay. Jay to Tatay Joe. Bang. Kay Tatay Joe. Yun, sumakit na ang tuhod ni Tatay Joe. Jonathan to Roderick sa ilalim. Bang! Napersa yun. Napersa na si Mr. Roderick. Richmond to Jay. Jay to Richmond. Richmond to Kian. Pasok ang tira ni Kian sa baba. Ito kay Arnold. Arnold Abineda. Pasa kay Dagger. Wala ang bola. Lagay pa ng anting-anting si Dagger. On. Gano pa ng anting-anting. Okay na, may anting-anting na. Kay Kian. Ito si Rebecca for 3. Bang, wala. Nakuha ni Jonathan. Op. Pasa kay Emmanuel kay Dagger. Dagger tumira. Bang! Ganado si Dagger. Pasa kay Hoy, kamuntan niyo. Kay Jay nag-layup. Wala! So kay Dagger. Dagger for 3. Wala! Nakuha ni Kian. Gitna raw, gitna. Ito kay Tatay Joe. Tatay Joe tumira, wala. Rebound, kuha ni Kian. Kay Dagger. Dagger to Jonathan. Jonathan sa baba. Pasok ang tira ni Jonathan. Tinanaw pa ang ring. Tinignan. Hey, Richmond, kinaliwa. Wala. Nakuha ni Roderick. Roderick to Dagger. Dagger to Jonathan. Jonathan binalik kay Dagger. Oy, natapit ng kalaban. Sayang, patira na. Pinasa pa.
mentality mo. Dos daw Arnold. Eman binalik kay Arnold. Arnold to Dagger. Dagger tumira ng dos. Wala. Matapik. Pinasa. Oy. Ito kay Kian. Kian to Rebecca. Rebecca. No good. Eman. Eman pa rin. Nakalusot si Eman. Uy, natapik. Natapik. Kay Richmond for 3, kapos. Nakuha na Eman to Dagger. Dalawa sila. 2 in 1. Dagger tumira, pasok. Alam mo, papasak pa ha. Rebecca for 3. Not success. Kay Dagger ulit. Dagger pa rin ang bola. Pinasa kay Arnold. Arnold binalik kay Dagger. Ito kay Dagger. Pasok ang tira ni Jonathan sa loob. Ito kay Kian. Kian nag-jump shot. Ito. Walang kalaban. Nag-isa. Richmond nakalusot sa pole. Ito naman si Dagger. Dagger to Jonathan. Binalik kay Dagger. Dagger for 3, kapos. Kapos o masipalpal. Kay Kian. Nakuha ni ito kay Arnold. Kay Dagger. Dagger to Arnold. Arnold tumira. Wala. Kay Rebecca. Rebecca to Jay. Jay tumira. Wala. Kay Tatay Joe. Wala. Today is Monday, February 10. Malapit na pala yung Valentine's Day. Kay Rebecca. Kay Richmond. Richmond, pinasa. Oy, nakuha ni Eman. Eman to Dagger. Dagger to Eman. Wala! Nakuha ni Kian. Kian to Jay. Jay to... Uy, wala. Kian ulit to Jay. Pasok. Ganda na pasa na yan. Change court. Ayan si Japet. Pag kayo natalo pa, ilong sulat. Pag kayo natalo. Wala, magbibigay sa kalaban. Nag-sub si Mark kay Tatay Joe. Dagger for 3. Wala.
Nakuha ni Kian. Kian nag-layup. Wala. Kay Eman. Eman to Dagger. Oops. Kay Dagger pa rin. Dagger to Roderick. Roderick binalik kay Dagger. Oy. Ito kay Roderick. Tira. Roderick to Emmanuel. Emmanuel to Dagger. Last 5 seconds to shoot. Tumiras Dagger. Oy, pasok. Parang narinig mong sabi ko, last 5 seconds to shoot, ha? Shot clock pa kayo nalalaman. KJ, pasok. 3-2. Sige naman sa isa. Tayo Jo, ano? Huwag niyong pilitin. Basta pag may nararamdaman. Pag may nararamdaman, huwag pilitin. Roderick tumira, wala. Kuha ni Jay. Pass break kay Richmond. Richmond to Mark. Mark tumira ng dos, wala. Kuha kay Kian. Pasok ang tira ng Kian. Kay Mr. Dagger tumira ng dos, pasok uli. Ano, ganado si Dagger. Ito kay Kian. Oy, nagip ang kamay ni Kian. Kay Jay. Kay Jay pa rin. Kay Jonathan. Jonathan to Arnold. Arnold tumira. Wala! Nasa iyo rin kayo, tinignan mo pa. Kajoy, Kian. Ganda na pagkakalubo eh. Angelo, good morning. Jay tumira, may palpal, may foul. Kay Mark. Depensa si Jonathan. Kay Mark pa rin ang bola. Mark to Jay. Kay Jay, binalik kay Mark. Tumira si Mark, pasok. Dagger uli. Titira kayo rin ng tumira si Dagger. Ba! Grabe ang power ni Dagger ngayon. Sabi ko nga ba, naglagay ng anting-anting kanina yun. Kaya Richmond nakalasot. Kakaliwa pa. Kay Mark. Mark to Rebecca. Rebecca for 3. Wala. Nakuha ni Eman. Eman to Dagger. Ayan si Dagger. Ang best player today. Best player, maaaring best player. Ito kay Arnold. Depensa si Rebecca. Nakalasot si Arnold. Pinasa. Labas ang bola. Good defense. Fire Rebecca. Si Mark. Kay Mark pa rin. Pinasa kay Jay. Kay Jay dumukot. Wala. Ito kay Arnold.
Arnold to Dagger. Oy, nakuha ni Kian. Kian to Mark. Mark to, nakuha. Kamunti ka na. Ito si Jay. Jay tumira. Kay Mark to Jay. Talak na. Ito si Dagger. Depensa si Rebecca. Pinasa kay Eman. Eman pinasa kay Jonathan. Uy, kamunti ka na. Jonathan tumira sa baba. Pasok! Oh, naka-complete uniform. Rebecca, pasok ang tira ni Rebecca. Pandesal. Pandesal mamaya kami. Nice, Rebek. May Dagger. May Dagger po tayo. For President. Number 93, pinasa kay Eman. Kay Eman to Dagger. Dagger tumira. Bang! Grabe ang power ni Dagger ngayon. May nilagay na anting-anting to kanina. Ito si Richmond. Kay Kian. Kian tumira. Pasok din ang tira ni Kian. Kabawi ka agad. Ito na naman tayo kay Dagger. Pasa kay Jonathan. Jonathan to. Oy. Ito kay Jonathan sa baba. Pasok. Ito kay Rebecca. Ba! Kay Arnold. Arnold tumira. Nakalusot. Pasok. Kay Mark. Wala. Nakuha na Eman. Ito na kay Dagger uli. Dagger to Jonathan. Jonathan tumira. Wala. Hoy. Grabe yun. Ito na naman si Rebecca. Wala. Follow up. Bang! Whee! Slip, slip, slip. Night, night, night. Ganado si Rebecca. Pandesal. Bili tayo ng pandesal mamaya. Kay Arnold. Arnold nakalusot. Pinasa. Nakuha ng uy, may foul. Kay Kian. Kay Dagger uli. Nakalusot si Dagger. Pinasa kay Eman. Eman to Roderick. Ito kay Arnold. Uy, hindi tumira. Arnold tumira ngayon. Wala. Nakuha ni Jay. Jay to Richmond. Sumusugod si Richmond. Eto, pinasa kay Kian. Kian tumira ng dos. Wala. Nakuha ni Mark. Ay, nakuha ni Eman pala. Eman to Jonathan. Jonathan. Ay, pinasa uli. Kay Richmond. Richmond to Kian. Kian tumira. Uy, wala. Re-reviewin pa natin mamaya yan, no? Sino kailangan ko din? Ito. Walang challenge. Hindi ko order.
talaga sa'yo. Nagpakontra na. Dagger for 3. Wala. Ito na naman. Ito, kay Roderick for 3. Wala. Nakuha ni Rebecca. Kay Mark. Kay Mark pa rin. Nagre-record pa kaya? Di ko makita ang aking Rebecca for 3. Wala. Kamunti ka na. Hindi ko makita yung aking mga sa screen. Dagger for 3. Uy, lumabas pa. Ito naman tayo sa mayamang player, Richmond. Richmond po kay Rebecca. Wala. Tapol. 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 Sa bakal tumitingin. Ito kay Kian. Kian tumira. Foul. Mark, pag nakakita ka ng bakal, tira. Ito kay Mark. Kay Mark pa rin. Pasa. Oy, yun lang. Op, nakagawan. Good ball. Ito kay Arnold. Arnold nandiyan si Rebecca sa likod mo. Oh, ole! Ole! Pandisay! No mercy, ha? No highlights, no highlights. No highlight. No mercy. May slow-mo tayo mamaya. Sabi ko na, nasa likod si Rebecca. Eman, tumira, wala. Nakuha pa rin ni Eman. Eman, tumira pa rin, wala. At follow up ni Jonathan. Umikot pa yung bola bago. Pass break. Ito kay Rebecca. Bang kay Rebecca. Oh, basic yung kay Rebecca pag ano, pag sa baba. Kahit mataas yung boarding niya. Eman. Si Dagger tumira ng 2. Sige, wala. Kay Jonathan, tumira ng 2. Wala. Nakuha lang ni Jonathan. Pinasa kay Roderick. Roderick tumira. Wala. May foul. Gagraduate na. Isa na lang. Isang foul na lang. Free throw na tayo. Isang foul na lang. Penalty. Kay Jonathan. Buti walang foul. Oh, nakuha ni Jay. Hop. Ala. Nakuha ni Richmond. Iko daw. Kay... Hoy! Ito kay Rebecca. Rebecca kay Kian. Kian to Mark. Mark to Richmond. Richmond tumira. Badali! Magkakampi kayo, nagdidiskusyon pa kayong dalawa. Kay Man. Pasok ang tira na yan. Ganda ng pasahan. Ito kay Rebecca uli. Oh, uli! Pasa kay Jay sa loob. Kay Jay pa rin. Oh.
kay Mr. Mark. Naagaw. Ito. Kay Dagger. Ito pa rin si Arnoldo. Kahit di makayoko, nakaagaw. Ayaw, kaibigan. May mare-replay tayo mamaya. Kay Mark. Ito. Mark to Richmond. Ito si Rebecca. Rebecca for 3. Bay! Wala. Ito na lang. Si Dagger. Kay Arnold. May foul. Ay, may foul ba? Oy! Grabe si Dagger ngayon. Ganado. Kaya tumigil ka, naglagay ka ng anting-anting, no? Time out ka kanina eh. Iyan to Mark. Mark tumira ng dos, wala. Eh, ito kay Dagger. Warning daw sila. Shout out kay Arnel. Good morning, Arnel. Kay Arnold. Ito Jonathan, dinala kay Arnold, kay Dagger. Dagger nakalusot, tumira. Wala. Ito kay Richmond. Pasa na kay Rebecca. Bam! Pandesal. Opa. Sino ba nagpauso niya na pag-warning eh, walang dos? Walang excitement yon. Ito kay Dagger tumira ng dos, wala. Ito kay Kian. Kian tuloy-tuloy, pasok ang layup ni Kian. Ito kay Jonathan tumira, wala. Nakuha ni Jay. Kay Jay pa rin. Richmond. Ito kay Rebecca for 2. Ba! Game ball. No 2 points. Wala, bakit nyo pinauso yon? Ba't pinago nyo? Walang excitement yon. Matagal ba? Ayun, hindi dapat yan. Kay Dagger. Dagger to Arnold. Arnold tumira. Pasok! Oy! Arnold! Bakit pinago nyo yung ano? Bakit pinago nyo yung warning? Para daw magkaroon ng
Hindi ang exciting sa warning, hindi sa last. Tira, batang. Okay, okay. Walang anuhan na corner. Wala effect corner. Ito kay Mark. Mark to. Ito kay Rebecca uli. 4-2. Bang! Wala. Kay Jay. Piyasa kay Richmond. Richmond tumira ng 2. Wala. Nagdudus kayo kasi. Oh, kita nyo? Last na kayo. 2 naman inahabol nyo. Tinanggal nyo yung excitement dun sa warning. Langya kayo. Okay na nga last, nagdudus pa kayo. Wala na excitement yan. Wala na eh. Kanina warning ang excitement eh. Sa lahat na na-videoan ko dito, warning ang may excitement. Kasi nag-ahabol ng 2. Ay, bago patakaran mga to. Wala sa wish nyo to. Dagger, tumira, wala. Ito, nakuha ng kalaban. Oh. Ito na. Rebecca! Ah! Kanina pa yan. Ah! Pandesal for Rebecca. Good game. Nice game. Yeah. It's okay, it's okay. Lagin na. Game ball. Yung talungan doon. Yabang naman. Game ball po. Ako si Jay Bingot. Tinatabi tayo. Like and subscribe. Ito sa Angelo. LDP,